Mga kaiko, maing gabi. Kato dayong nag-text ako, nag-text sa kuan mga kaiko nga paano na ko na achieve ang akong katawan. Disiplina rang sa sarili mga kaiko. Walay bisyo. Tapos exercise. Ini kabuntag mga kaiko. Push up ko 100 ka push up inig mata. Tapos sit up 100 pud. Pagkagabi ipod mga kaiko, push up na po 100, sit up na po og 100 gyapon. Tapos dili ka magkaon og mga taba. Ang imong kaunon lang mga kaiko, gulay. Tapos gamay nga kanon, tubig before ka mukaon og kani. Ayaw og inom og kuan bugnaw mga kaiko nga soft drinks dili. Ininit lang nga tubig kanang inadlaw tama-tama nimo nga mainom. So tubig nga dili pa gusto init, tubig lang yun nga dili bugnaw para kay kana magunang bugnaw mga kaiko sa gina siya makakuan sa imong kuan taba. Basta na lang ang imong kaunong gulay, exercise na gyud ka, disiplina sa sarili mga kaiko, bawal lang inom sigarilyo mo gina nga para ang imong panglawas steady healthy. So himsog ang imong panglawas mga kaiko. Gikan karon tanawan ninyo mga 1 month ipakita na pud nako akong panglawas sa inyo akong good health para at least makita ninyo na may improvement mga kaiko. So bawal gina mga soft drinks lagi na kanon nga daghan, gamay lang. Tapos pwede buntag dili ka mo mahaw, udto panihapon gamay na lang. Gatas pa mo gininom? Oo. Kay ang ako manggod mga kaiko, inig buntag gatas, pagdayon tulog gatas. So nana di ko mga kaiko taga mao ginagikan sa una pa. Mao na walay kape kay pag magkape man gud ko sakit akong ulo. So hinana ang mga kuan sa mga kaiko para manatiling healthy. So hinana lang ang pamaagi mga kaiko nga kung mutuo mo. Pero dili tapod mo pugson. Pero basta gingon ako gikan karon 1 month pakita na pud nako kung unsay improvement tapos sa kong panglawas mga kaiko. Okay mga kaiko, antod diri lang. God bless. I love you all people. Thank you very much.